السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم مجددا على قناة مون فرونسي. إذن لنبدأ على بركة الله درس اليوم، وهو بعنوان لا سيست دو باتو. لا سيست هي القيلولة. لا سيست دو باتو. باتو هو اسم هذا الولد الصغير. إذن على بركة الله سأقرأ لكم هذه الكلمات الموجودة في النص. لا سيست القيلولة. obéissant هو مطيع، c'est un adjectif. le déjeuner هو وجبة الغداء. c'est l'heure هذا وقت أو هذه ساعة. insupportable بمعنى غير متحمل، لا يمكن تحمله. il descend ينزل. le verbe descendre au présent. ils prennent يأخذون. le verbe prendre au présent. quelque part في مكان ما. quelque part. le grenier وهو العلية. derrière وراء. fouiller. fouiller بمعنى يبحث بدقة. aujourd'hui اليوم. introuvable بمعنى لا يتم العثور عليه. la correction وهو التصحيح. إذن سأبدأ بقراءة النص. حاولوا أن تفهموا القصة. Patou est un petit garçon de 4 ans. Un petit garçon très câlin, mais pas très obéissant. Comme tous les petits enfants, Patou doit dormir un peu chaque jour après le déjeuner. Mais Patou préfère jouer. Patou, au lit. Tu entends, Patou? Viens, Patou. C'est l'heure de dormir. Mais où es-tu? Grand-mère, vous n'avez pas vu Patou? Cet enfant est insupportable. Où s'est-il donc caché? Et tous les jours, c'est la même chose. Après le déjeuner, Patou descend de sa chaise pour aller se laver les mains. Pendant que ses parents prennent le café, Patou disparaît sans bruit et s'en va jouer quelque part dans la ferme. Il entend la voix de maman qui l'appelle, mais il ne veut pas dormir. Il ne répond pas. Alors toute la famille le cherche. Grand-mère fait le tour du jardin. Grand-père va voir au grenier. Papa cherche dans le petit bois, derrière la ferme. Maman fouille toute la maison. Et l'on finit par retrouver Patou qui s'amuse tout seul dans un coin. Mais aujourd'hui, Patou est introuvable. Ce gamin mériterait une bonne correction, dit papa en agitant la main. Mais tout le monde sait bien que Patou ne sera pas battu. On l'aime trop pour le battre. يعني سأعيد لكم قراءة النص بتأني ومع الشرح. Patou est un petit garçon de 4 ans. إذن Patou هو ولد صغير في الرابعة من عمره. de 4 ans. Un petit garçon très câlin بمعنى ولد صغير يحب المداعبة ويحب العناق. le câlin هو العناق والمداعبة. ونقول عن أحد très câlin بمعنى يحب المداعبة ويحب العناق. mais pas très obéissant لكنه ليس مطيع كثيرا. pas très obéissant. comme tous les petits enfants كجميع الأطفال الصغار Patou doit dormir un peu. Patou يجب أن ينام قليلا. doit dormir un peu. chaque jour كل يوم. après le déjeuner بعد الغداء.
mais Patou préfère jouer. لكن باتو يفضل أن يلعب. باتو إذن هنا الأم تتحدث باتو أولي إذن تنادي باتو إلى السرير. Tu entends باتو؟ أتسمع باتو؟ Tu entends باتو؟ Viens باتو تعال باتو. C'est l'heure de dormir. إنها ساعة النوم. C'est l'heure de dormir أو وقت النوم. Mais où es-tu؟ لكن أين أنت؟ Mais où es-tu؟ Grand-mère, vous n'avez pas vu باتو؟ بمعنى جدتي ألم تري باتو؟ Vous n'avez pas vu باتو؟ Cet enfant est insupportable. هذا الطفل لا يتحمل. est insupportable. Où s'est-il donc caché؟ أين اختبأ إذن؟ Où s'est-il donc caché؟ لأن هنا le verbe se cacher. Se cacher بمعنى يختبئ. Dans le passé composé. Où s'est-il donc caché? Et tous les jours, c'est la même chose. دائما كل يوم نفس الشيء. C'est la même chose. Après le déjeuner, بعد الغداء, Patou descend de sa chaise. Patou ينزل descend de sa chaise. ينزل من كرسيه pour aller se laver les mains. ينزل من كرسيه ليغسل يديه. Pour aller se laver les mains. Pendant que ses parents prennent le café, في الوقت الذي أبويه يأخذون القهوة, pendant que ses parents prennent le café, Patou disparaît sans bruit. إذن في هذا الوقت Patou كان يختفي بدون ضجيج, sans bruit, et s'en va jouer quelque part dans la ferme. Et s'en va ويذهب ليلعب. Et s'en va jouer quelque part في مكان ما. quelque part dans la ferme في المزرعة. Il entend la voix de maman qui l'appelle. يسمع صوت أمه التي تناديه. Il entend la voix de maman qui l'appelle, mais il ne veut pas dormir. لكنه لا يريد النوم. Il ne veut pas dormir. Et ne répond pas. ولا يجيب. Et ne répond pas. Alors, toute la famille le cherche. إذن كل العائلة تبحث عنه. Toute la famille le cherche. Grand-mère fait le tour du jardin. إذن الجدة تقوم بجولة في الحديقة. fait le tour du jardin. Grand-père va voir au grenier. الجد يذهب ليرى في العلية. va voir au grenier. Papa cherche dans le petit bois derrière la ferme. إذن الأب يبحث في الغابة dans le petit bois. في الغابة الصغيرة derrière la ferme. يعني وراء المزرعة. Maman fouille toute la maison. إذن الأم تبحث بدقة وتفتش كل المنزل. fouille toute la maison. Elle en finit par retrouver Patou. وننتهي بأن نجد Patou. Elle en finit par retrouver Patou, qui s'amuse tout seul dans un coin. Qui s'amuse الذي يتسلى tout seul لوحده dans un coin في ركن. Mais aujourd'hui, لكن اليوم, Patou est introuvable. Patou est introuvable بمعنى لا يتم العثور عليه. Introuvable. Ce gamin mériterait une bonne correction. لأن هذه الجملة يقولها الأب. Ce gamin بمعنى هذا الصبي الصغير
mériterait بمعنى سيستحق. Mériterait, c'est le verbe mériter au conditionnel. Mériterait une bonne correction. يعني بمعنى تصحيح جيد. تصحيح بمعنى يعني في التربية. Dit papa en agitant la main. يعني يقول الأب وهو يلوح باليد أو يهز اليد. En agitant la main. Mais tout le monde sait bien que Patou ne sera pas battu. Mais tout le monde, لكن الجميع, sait bien, يعرف جيدا que Patou ne sera pas battu. بأن Patou لن يضرب. Ne sera pas battu. On l'aime trop pour le battre. On l'aime trop pour le battre. بمعنى هذه الجملة بمعنى نحبه كثيرا يعني لا نستطيع أن نضربه. هذا هو معناها. On l'aime trop نحبه كثيرا pour le battre لنضربه. لكن معناها نحبه كثيرا يعني لا نستطيع أن نضربه. On l'aime trop pour le battre. إذن à suivre. ما زالت هناك جزء ثاني لهذا النص. سنمر الآن إلى التعرف على بعض الكلمات في النص. Vocabulaire. La sieste. Quand on dort après le déjeuner de midi, on fait la sieste. إذن هذه هي القيلولة. Quand on dort après le déjeuner. عندما ننام بعد الغداء. يعني تسمى هذه القيلولة. On fait la sieste. Câlin. Un enfant câlin aime bien venir dans les bras de sa maman. إذن câlin, un enfant câlin بمعنى طفل يعني يحب العناق ويحب المداعبة. Qui aime bien venir dans les bras de sa maman. Insupportable. Insupportable. Un enfant insupportable fatigue tout le monde. يعني طفل غير متحمل. Insupportable. لا يمكن تحمله. Fatigue tout le monde. يعني يتعب الجميع. Fatigue tout le monde. Le tour. Fais le tour de la classe en marchant. Le tour هي الجولة. Fais le tour de la classe. قم بجولة على القسم en marchant. بالمشي. Le grenier. Le grenier est sous le toit de la maison. إذن هو العلية. Fouiller, regarder partout. إذن fouiller, regarder partout. يعني هو أن نبحث بدقة ونفتش في كل مكان. Fouiller. Retrouver. J'ai retrouvé le stylo que j'avais perdu. J'ai retrouvé le stylo que j'avais perdu. إذن لقد وجدت. J'ai retrouvé le verbe retrouver au passé composé. Le stylo que j'avais perdu. إذن j'avais perdu هنا c'est le plus que parfait. J'avais perdu. Le verbe perdre au plus que parfait. J'avais perdu بمعنى كنت قد فقدته. إذن إذا أردتم أن تفهموا جيدا زمن le plus que parfait وهو زمن يستعمل كذلك كثيرا فما عليكم إلى أن تذهبوا إلى سلسلة الأزمنة فهو مشروح بدقة وبشرح مفصل. Le plus que parfait. إذن سنمر إلى كلمة أخرى. L'enfant est introuvable. Introuvable, on ne peut pas le retrouver. Introuvable, c'est-à-dire on ne peut pas le retrouver. يعني لا يمكننا أن نعثر عليه. La correction. Un enfant est méchant. Son père lui donne une correction. L'enfant reçoit une correction. بمعنى تصحيح. يعني تصحيح يعني إما تأنيب أو عقاب أو مثل هذا الشيء. Agiter. Remuer. Comment fait papa avec sa main? Agiter كما فعل يعني الأب بيديه يعني يلوح يحركها أو يهزها أو يلوح بها. إذن سنمر إلى بعض العبارات الموجودة في النص. Comme tous les enfants. إذن كجميع الأطفال. Comme tous les enfants. كجميع الأطفال. Il faut aller à l'école comme tous
les enfants. يعني يجب الذهاب إلى المدرسة مثل جميع الأطفال. Il faut aller à l'école comme tous les enfants. Il faut être poli comme tout le monde. Il faut être poli يعني يجب أن نكون مؤدبين comme tout le monde كالجميع comme tout le monde. Tu devras acheter un crayon بمعنى سيجب عليك أن تشتري قلما. Tu devras acheter un crayon comme tous tes camarades كجميع زملائك. هنا العبارة comme tout كجميع. لدينا عبارة أخرى pendant que إذا pendant هي خلال. pendant que يعني خلال أو في الوقت الذي في الوقت. pendant que Toby dort, Miro lui prend son os. إذا pendant que Toby dort في الوقت الذي Toby ينام Miro lui prend son os. إذا Miro يأخذ عظمه. Pendant que maman était au marché, Catherine a mangé de la confiture. Pendant que في الوقت الذي maman était au marché في الوقت الذي أمي في السوق Catherine a mangé de la confiture. إذا Catherine أكلت المربى. A mangé de la confiture. Pendant que je travaillais في الوقت الذي كنت أعمل pendant que je travaillais René a pris mes jouets. René أخذ لعبي. إذن سنمر إلى l'orthographe ولدينا le son ين. إذن le son ين يتكون من I, E, N. تعطينا le son ين. أمثلة le mien, le tien, le sien, combien, font 8 et 6. Je n'ai rien, je ne mange rien. لأن هنا لدينا révision de l'imparfait des verbes avoir et être. إذن قد رأينا l'imparfait du verbe avoir et l'imparfait du verbe être. إذا أردتم أن ترجعوا للدروس السابقة وتراجعوا تصريف avoir و être في l'imparfait. إذا سأقولهما لكم شفويا بسرعة. Le verbe avoir à l'imparfait j'avais بمعنى كان عندي. Tu avais كان عندك. Il avait كان عنده. Nous avions كان عندنا. Vous aviez كان عندكم. Ils avaient كان عندهم. بالنسبة لي le verbe être à l'imparfait بمعنى كنت. J'étais. Tu étais. كنت. Il était. كان. Nous étions. كنا. Vous étiez. كنتم. Ils étaient. كانوا. إذن هذا هو être et avoir à l'imparfait. إذن سنمر الآن إلى la conjugaison. إذن لدينا le verbe chanter à l'imparfait. Chanter. يغني. Je chantais toujours. إذن كنت أغني دائما. Je chantais toujours. إذن دائما عندما نتكلم في l'imparfait أقول كنت أفعل شيئا. دائما كنت أفعل شيئا. أصف يعني أصف الشيء الذي كنت أفعله في الماضي. Je chantais toujours. كنت أغني دائما. Tu chantais toujours. كنت تغني دائما. Il chantait toujours. كان يغني دائما. Elle chantait toujours. كانت تغني دائما. Nous chantions toujours. كنا نغني دائما. Vous chantiez toujours. كنتم تغنون دائما. Il chantait toujours. كانوا يغنون دائما. Elle chantait toujours. كنا يغنين دائما.
إذا إلى هنا أصدقائي تنتهي حصة اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إذا أعجبتكم هذه السلسلة وأردتم أن نستمر فيها، أطلب منكم أن تشاركوا هذه السلسلة مع الأصدقاء حتى تكون مشاهدات أكثر، لأن هذا يحفز للاستمرار في هذه السلسلة وليس العكس. والسلام عليكم.